ጊዜ እኔ አውረድ ሶስት ሚስት ማሚያን የሆነ ነገር በልና ሶስት ሚስት እንዳለ እናገራለሁ እያለች ነው። ተረዳት። አረ ዲቦራ ሼር አድርጉልኝ። ዲቦራ የትና ዲቦራ አግኝተውልኝ በእናታችሁ። ለምን እንዴ አታወራም እንዴ? እንዴ ላስቀምጣት ዲቦራ ነው እዚህ ጋር እንዴ። ዲቦራ የት ነሽ? ጥራት ዲቦራ ዲቦራን ጥሩልኝ። How was your day? አንዴ ዴዚ እኔ አይ እኔ ነው የኔ እናት። አዎ አንቺ ጥሩ አይደለም። ለምን? በቃ አሁንማ you buy like a microphone በቃ ጆሮአችንን ልታደነጉርና ልታነደንጉር ምር አቤል አስጠላኝ እስከምትለኝ ስልችት ነው በቃ የምትለው ቦራ አልተቻለም። አሌክስ ችግሩ ምንድነው ታውቃለህ? Daisy, you also you have to buy like a microphone. Yeah, Daisy, you should have to buy this one. Hey, sitting ገንዘብ. It's okay, I will send you. Day. I'm your husband. I'm so rich. You know that. Alex, ለምን ደስ ነበር ተአከባኝ እንዴው? Like I don't know, I swear to God, I'm so happy today. Okay, like normal desana or like mintina? Normal desana because I see like this unifandisha. You know? You are my fandisha. No, you have to call me after this and then I see you. What does mean? አይደለም ችግርሽ ለምንድነው በሰፊ ሲያሞግዝሽ ማጥቶች like he say why you don't like when he say like in the front people like when you say like I love you people are so close like that why you don't like that you say that I swear to God he say that አቤት አንተ ኮርስ መውሰድ ጀመርክ እንግሊዘኛ እንዴት አልተቻልክም እንዴ you know Abel Alex speaks better English than you now yeah because of you girl that's teaching a lot of things guys Alex she teach me everything Alex he learned English so fast አስቤ እኔ ራሱ ገርሞኛል እንደዚህ ማውራት ሆነ ገና አባቴ ምን አይተህ ካሁን በኋላ ደግሞ አቀላጥፌ እናገራለሁ በአማርኛ እንዳታወራ ከዚህ በኋላ ነው nine bro nah I don't speak with you bro I don't speak even like Tigrinya even Amharic Orominya Guraginya Swalinya Arabinya even French ሁለት ተገረሙ ምን ነው Why are you so confused guys? By the way, Daisy, name bicha malako ነገር አለ listen Abel I just want to ask you like how did you know how she's so cute she's beautiful did you know that when you ስትሽኮረመሚ ደግሞ ስትሽኮረመሚ እኮ በስመ አብ የኔ ባትሆኚ ነበር የሚቆጨኝ ፍቅር እስከ መቃብር በሬ እንጂ ከዚህ ጥናሽ ህዝብ ጋር ሆኜ ድሮ ጨልሼ Alex ደህና like who's video አብራ I want to see you with the video ማብራት ይቻላል yeah ከፈት video no yeah ይቻላል ያ እስከፈተው አተተኝቺ ስለነበርኩ ነው ማለት አይ አረ ተኝቺ ስለነበርኩ okay let me say hi to your friends I will text you see the text okay አንቺ ደግሞ ሲያሞግዝሽ ደስ ይበልሽ እኔ እኮ ሰላም ከሆነ ብዬ ነው ደስ ይበልሽ እንጂ ምን ያህል እንደሚወድሽ እኮ የነገርሽ እኮ Abel what he's just telling you how much he loves you and he's got to be proud of you don't be shy look better stop please ቤተሰብ ታብታብ እያደረጋችሁ ታብ ስክሪን ጋይስ ምንድነው ፍቅረኛ አታዙና እዚህ ተሽኮርመው አንተ by the way I just want to give you one advice bro listen you take my advice okay did you know now is bird
እንደን በቃ አግባ እኔና ዴዚ መተን እንድራሃለን እንጨፍራለን ከምሬን ኩን ያጠናሻውን ጓደኛው ሙለርን ሳይቀርም ንገሩ አይዟችሁ ደፈር ብላችሁ ግቡት ጦርነት አይደለም እስከዚህ ምትወር ለምን ነው ትዳር የምትፈሩት የሀበሻ ማህበረሰብ ለምንድን ነው ትዳር የምትፈራው እና ከማን ጋር ነው የምታወራው ማለት ከማን ነው ከተጋየው አይ እኔ አስቤያለሁ ባዘበ የምር አንድ በጣም ቆይ በዚህ እንትን ላሳይ ወይት ዲዝኒያት ኦኬ አንዴ ያዲስ ዝም በል Can you laugh 1 second please Daisy? Stop please. No. Guys, Mitchie, Annie, and Alex and Abel, Andalai, Alek. But after a few months. Yeah, guys, we're gonna see each other. Yeah. እንዴ ጌም ተጫወቱ አጀምሩ እስኪ እንያችሁ ደግሞ No, Anta, Abel. Listen, we did like that, okay? If he get like a girlfriend, we will go and then we will meet them. If not, we will not go. We don't have to go to him. Okay, then let me tell you guys. Wait. Let me tell you guys. My girlfriend, I'll tell you lokusat. I tell him earphone ትናንትና ነው የመጣልኝ ተናድጃለሁ ኤርፎን ያስፈልገዋል ብሎ ላይክ ደግሞ አዲስ መግዛት አለብሽ ኖ አሁን ልንገራችሁ አፍተር 2 years አገባለሁ after ስንት Minsit. Listen guys listen like he say he will marry after 2 years Okay, Minsit. ምንሴት ማለት Like Minsit. Like ሴት ነው like Habesha or African no ነጭ ነው okay. Like Daisy. Okay, Anta's Alex. Wait. Like Daisy, Abel? No. She's mixed actually. Daisy's mixed. Even ልታገኝም አትችልም ጥናጃም ጥምብ ሚክስ ይላል እንዴ what you say Daisy እኔ እናንተ what you say my love I don't know what you say እኔ እናንተ me and you after 2 years we will download it one good boy we will download it. This one is crazy. Hey, we will bring download from you so much. One good boy. Like me and you have like me have. Oh no. አስባችሁታል ጋይስ ከዲዚ እና ከአሌክስ የሚወለደው ልጅ በፈጣሪስ doesn't want to talk to me, so he's mute. And they know, like you said, you and they. ብዙ ታወራለህ አላላችሁ እንዴ ሁለታችሁም አሁን? No, ክፈት camera, please. Okay. ካሜራ ክብር አልችልም ማርያም ነው። No, Alex. Okay. ዝም ብያለሁ አረጋሪ ካሜራ ከከፈትኩኝ ና እንዴ አውራ እንጂ ብሮ Can I translate? He said if I'm little again. If I open video guys I can't ማውራት አልችልም ተረዱኝ ማርያም Okay, women. Why? አፍራለሁ እንደ ሀበሻ አይደለሁ እንዴ በዚህ ነገር እስከምለምንበት ተቆያለሁ ማለት ሁለት እስከምልበት I can't translate if you want Guys, everyone tap the screen and shit. They are making fun of you. Who? Ninja. አንተ በጣም ነው የሚሞቀው በኢየሱስ
Okay, Ziggy camera and outer, like mention. That was good. Guys, everyone that is guys, WhatsApp. Avo. እኔ ሚስት የቀራች አትወደኝም ማለት ነው። Okay, check Alex. ስም አቤል ወይ Alex. ወይ እናቴ ወይ I ቀለም የኔ ጸጉር ብላክ No. እና like what? Like green. More green. guys, but If you like it, I like it. It's okay. So you know what I'm saying? Yeah, I swear to God. Okay. CD, me and Alex love you so much, by the way. Friends. Mariam. You're not who fresh, no? Yeah, I swear to God, I swear. Look, I cannot. I can't. Okay, we will go and change it, okay? እንዴት ናችሁ? ሰውዬው ወዲህ ጠፋ እና እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ ጋይስ? ሲዲዬ የኔ እናት ቅድም ሳላመሰግንሽ በጣም ነው የምናመሰግነው። ማርያምን ክበር ይልኛል እናት ደጊው ደጊያለ Wait, Alex. You know Dekmanya, look and Dekmanya. He was like this, my love. What? He was like this. But he was, you know, he was. Yeah. አብረን ሲጀምር ነው ልቀላል ይሆናል ሻሎሽ Yeah. Think about it. Huh? Think about this. Think about what?